التاجر يعرف بانه عنده مقاوله ماشي عنده حانوت. فصلوا لنا داك الشيء على قدر المستوى ديالنا. Faire la dissociation entre la société et moi-même, c'est-à-dire c'est pas la même caisse. عندنا واحد الحوانت وهاد الحوانت كنمشيو بواحد الطريقه تقليديه تتكون مسلكه بعض الوقت وبعض الخطرات كنوقعوا في شي مسائل وفي شي مطبات. Bienvenue dans la région de Fès-Meknès. C'est au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région, située à Fès, que le coup d'envoi a été donné au programme d'éducation financière pour les commerçants. Un programme national de la Fondation marocaine pour l'éducation financière, en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Fédération des chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services, dans le cadre d'un partenariat tripartite ambitieux et fédérateur, conclu en décembre 2021 à Rabat. Répondant aux besoins recueillis auprès de la cible bénéficiaire à travers une série d'échanges et d'ateliers pratiques, le programme d'éducation financière pour les commerçants se décline en plans d'action régionaux visant l'intégration de modules d'éducation financière dans les programmes de formation et d'accompagnement offerts aux commerçants. L'objectif visé étant de développer et renforcer leurs compétences financières pour mieux gérer, développer leur activité et utiliser de manière avisée les services financiers qui correspondent le mieux à leurs besoins. Identifiée comme une région pilote du programme d'éducation financière pour les commerçants, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Fès-Meknès a abrité 4 sessions de formation de formateurs. Au programme, des modules répondant aux besoins recensés, gestion de la trésorerie, financement adapté, moyens de paiement et paiement mobile. Un plan de formation destiné aux commerçants affiliés a été officiellement annoncé et mis en œuvre au cours du dernier trimestre 2023, se déroulant simultanément dans 7 localités relevant de la Chambre au niveau des villes de Fès, Meknès, Taza, Taounat, Azro, Sefro et El Hajjeb. Les participants ont fait preuve d'une forte implication. Sondés à l'issue de la formation, ils ont exprimé une large satisfaction par rapport à la méthodologie et au contenu dispensé, tout en partageant des recommandations utiles pour les formations à venir. كنمثل القطاع الحلي والمجوهرات. عندي شركة ديال الاستشارات القانونية. بائع المواد الغذائية بالجملة. طالبة بشعبة تسيير المقاولات السنة الثالثة إعدادي. رئيس رابطة الجمعيات التجارية فاس المدينة. وبفضل هذه الدورة التكوينية يعني تعرفنا على مجموعة ديال المعلومات تفيدنا في التجارة ديالنا وفي المعاملات المالية وفي الثقافة المالية ديالنا. وراتناك باش ننظموا الصرف ديال السيولة اللي عندنا في لاكاس ديالنا. فادوني هاد لي موديول فانني نقدر نتبع مزيان الخدمه اللي كيدير كونطابل سورتو بلو موديول ديال لا جيستيون ديال لا تريزوري. شفنا النموذج ديال المقاوله الناجحه وشفنا النموذج ديال المقاوله الفاشله. يعني دزنا مع ناس هنا عندهم دي زيكسبيريونس بزاف عطونا بزاف د الحوايج. التاجر يعرف بانه عنده مقاوله ماشي عنده حانوت. كنشكر كل هاد الفعاليات اللي ساهمت في التكوين هذا. تجربه يمكن نقول لك كانت اكثر من رائعه. عندي اقتراح يكون واحد الموديل اخر يعني العلاقه ديال الثقافه الماليه بفشل او نجاح المقاوله. Pierre angulaire de ce processus, le formateur. En effet, à côté de l'implication des bénéficiaires, l'engagement des formateurs joue un rôle décisif dans la réussite des formations déployées par la Fondation marocaine pour l'éducation financière en collaboration avec ses partenaires. Dans le cadre de la formation des formateurs, dispensée au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Fès-Meknès entre avril et mai 2023, 13 formateurs, dont des représentants des bureaux régionaux de la dite Chambre, d'associations professionnelles de commerçants et du ministère de tutelle, ont été mobilisés. À leur tour, les formateurs ont exprimé une forte satisfaction à l'issue de cette formation pilote. واستمارة ديال طلب المشاركة بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي اللي تم نشر فيها المعلومة بشكل كبير. الصراحة دازت أخوية واستفدنا بشكل كثير. ندوزنا معاهم شهر يعني 4 الحصص. كنا اشتغلنا مع 2 ديال المجموعات واستفدنا فيها يعني الكثير. هذا اللي يعني تجسد وطبق في الدورات التكوينيه اللي تواصلنا حنا بها مع المنتسبين والتجار ديال غرفه التجاره والصناعه والخدمات. تدبير السيوله حنا كنا كنسميوها كان عندنا واحد الموديول اللي فيه المعطي وكانوا عندنا بزاف ديال المعطيين اللي كانوا خسروا بزاف ديال الفلوس في التجاره ديالهم
واللي الحمد لله on a essayé de les encadrer ils ont beaucoup appris. كيخلطوا ما هو شخصي مع ما هو مقاولات، دونك ملي كيبغي يهز الفلوس ولا شي حاجه ما كيفرقش ما بين المقاوله والفلوس ديالو الشخصيه. نتمناو انهم نكونوا تواصلنا معهم ووصلنا لهم اساسي اللي خصهم يعرفوه. نبغي نقول لهم انهم كانوا من الاوائل باش يستافدوا من هذه الدورات. برافو صراحه فاجئوني. الدورات هادو كانوا مهمين بزاف. الدوره الاولى كان فيها 167 تاجر اللي استفدوا على مستوى جميع الاقاليم. الدوره الثانيه استفدوا منه 126 تاجر. 25% ديال المستفيدين هن مستفيدات، واللي يمكن كانت بفضل هذاك القرب اللي قدرنا نمشيو على مستوى الاقاليم والتنزيل ديال هادشي على مستوى ديال الاقاليم. Le programme d'éducation financière pour les commerçants atteint aujourd'hui une phase décisive. Grâce à la volonté et l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, ce programme national commence à se déployer au niveau de l'ensemble des régions. Les plans d'action régionaux permettent de répondre aux besoins et aux attentes en éducation financière de plusieurs segments et profils des commerçants, représentant chaque région.